চলো গাইস, আজ তোমাদের আমি একটা নতুন জিনিস দেখাতে চলেছি। সেটা কি বলো তো? দেখো, আমি একটা জিনিস অনলাইনে নিয়ে এসেছি। এটা হলো লাগানোর জিনিস, ঠিক আছে? তো তোমাদেরকে এটা আমি খুলে দেখাবো আনবক্সিং করে, তোমরা দেখতে থাকবে। তো সবাইকে অনুরোধ রইল ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য। আমি যেটা নিয়ে এসেছি দেখতে পারলে, এটা তোমাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। আর এটা হলো লাগানোর জিনিস, ঠিক আছে? খুব সুন্দর একটা জিনিস। তো এটাই আমি তোমাদের আজকে দেখাবো, আর এটারই ভিডিও আজকে করতে চলেছি। তো লাস্ট অবধি দেখতে থাকো, কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকবে আর এরকম ভিডিও দেখতে থাকবে। একটু শুয়েছিলাম, শুয়ে উঠে তারপরে খেয়ে শুয়েছিলাম। আধা ঘন্টা না 1 ঘন্টা হয়ে গেছে শুয়েছিলাম। শুয়ে উঠে আজকে খুব সকাল সকাল স্নান করেছি। সকালেই জল চলে এসেছিলো। আসলে পরে ঝটপট জল আসলে পরে সেই জলটা না গরম গরম থাকে, আর সেই জলে স্নান করতে ভালোই লাগে। তাই জন্য আমি তাড়াতাড়ি আজকে স্নান করে নিয়েছি। তো স্নান করে নিয়েছি বলে দেখতে পাচ্ছ গা না পুরো সাদা সাদা হয়ে রয়েছে, ক্রিম টিম কিছু লাগানো হয়নি। তো শুয়েছিলাম, শুয়ে থেকে আমার চুল ফুল পুরো এলোমেলো হয়ে গেছে একদম। তো প্রথমত চুলটা আজিয়ে নিলাম, দেখতে পাচ্ছ। তারপরে একটু কিছু ক্রিম ট্রিম লাগাবো। শুলে পারে না, আর উঠতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু উঠতে হবে, না উঠলে হবে। তো দেখো চুল লাগানো হয়ে গেল। আমার হাত দেখেছো পুরো সাদা হয়ে রয়েছে। অনলাইন থেকে যে কটা জিনিস নিয়ে আসি আমি, খারাপ হয় না, ভালোই হয়। দেখো হাতটা পুরো সাদা হয়ে রয়েছে। আমি এইটা মেখেছিলাম, কালকেও মেখেছিলাম। তো তোমাদের দাদাভাই রাতে শুতে যাওয়ার সময় বলছে কি, তুমি কি পাউডার লাগিয়ে শুতে আসলে? আমি বললাম পাউডার লাগাবো কেন? আমি যে গা হাত পা ঠান্ডার সময় টান টান হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি একটু ক্রিম লাগাচ্ছিলাম। বলছে তোমার গা দিয়ে খুব সুন্দর সেন্ট বার হচ্ছে। আমি বললাম তাই? কারণ এটা কালকেও লাগিয়েছিলাম, সেন্টটা খুব সুন্দর। এখন ঠান্ডা পড়ে গেছে না, এত খসখস করছে পুরো একদম। এসব দেখো পুরো সাদা সাদা হয়ে গেছে একদম। কি বলো, এটা বড়ো প্লাস, তোমাদেরকে কালকেও দেখিয়েছিলাম, বড়ো প্লাস। সেন্টটা কিন্তু খুব সুন্দর, এত সুন্দর না কি বলবো। সেই স্নান করে মাথা দিয়েছিলাম, তারপরে ঠান্ডাতে চাদর গায়ে দিয়ে পুরো মজা টজা পায়ে পড়ে, তখন বাজে পড়ে না, যখন জল এসছে তখন পাক্কা 8:30 আগেও জল এসছে। আমরা দেখতেই পাইনি, নিচে থেকে একটা ছেলে আসছে, বলছে কি ড্রাম ভর গিয়া পানি आ गया। तो तुम लोग का दादा भाई बोल रहे हैं पाइप लगा दो। जब पाइप लगा दिया तब पानी जोर से स्पीड में आ रहा है।
जब आ रहा है तब जल्दी जल्दी विराम भी भर लिया, बाल्टी भी भर लिया, सब कुछ भर लिया। भर के उसके बाद मैंने सोचा 2 दिन अच्छा से नहीं नहाया, तो अभी गर्म पानी में मैं नहा लेगा। तो अच्छा से नहा लिया मैं, और नहा के ऐसा लग रहा है ना मेरा कान में दर्द कर रहा था। ठंडा पानी में कान में पानी अगर घुस जाएगा ना तो मेरा बहुत दर्द करता है कान। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी नहा के फिर कपड़ा पहन के पाँव में सॉस भी पहन लिया था। क्या करूँ, ठंडी लग गया। फिर ऑनलाइन का मीशो से जो ऑनलाइन का चीज़ आया आप लोग को दिखाया पहले, तो मैं ठंडी के लिए पाँव में सॉस पहना, फिर गर्मी का पैंट भी पहना। अभी भी पहना है, देखो दिखा रहे हैं, अभी भी देखो गर्मी का पैंट पहना है। ठीक है, देखो गर्मी का पैंट पहना है। तो ये पैंट का अंदर में नाइटी पहना था। ठीक है, नाइटी पहना था। तो नीचे 2 लोग परिवार लोग काम कर रहे थे तुम लोग का दादा भाई का साथ, वो लोग देख के हंस रहे, बोल रहे बोलती क्या पहना है भाभी, क्या पहना है। तो मैं कह रहा यार ऊपर में बहुत ठंडी है, क्या करूँ। जल्दी जल्दी आज नहा लिया, नहा के मैं कपड़ा पहन लिया क्योंकि मेरा बहुत ठंडी लग रहा था। और ऊपर में बिल्कुल नहीं धूप आ रहा है। नीचे जब उतरा दिख रहा है नीचे कितना गर्मी है, लेकिन ऊपर में बिल्कुल धूप नहीं आ रहा है। और धूप नहीं आ रहा है बोलकर कितना ठंडी लग रहा है। चलो जो चीज़ मैं बोला था पहले, जो अनबॉक्सिंग करेगा वही मैं कर रहे, आप लोग देखते रहो। ये लगाने का चीज़ है, और जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं क्या है मालूम है। चलो अभी नहीं बोल रहे, देखते रहो क्या है। मैं सोचा आप लोग के पास सामने मैं अनबॉक्सिंग करूँ। यार काट लो, चलो हाथ में हार नहीं है, तो ऐसे ही तोड़ना होगा। सब लोग ऐसे ही खोल करके बनाता है, तो मैं भी सोचा मैं भी लेके आऊँ, तो मैं भी बनाएगा। तुम लोग सोच रहे ना क्या है, चलो देखा रहे क्या है। टन 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 टन, यार जल्दी से निकल जाओ। टन 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 टन। ये चीज़ के लिए पता है मैं कितना दिन इंतजार किया था। यार ना नौ में देखो ऐसा करने से ऐसे हाथ का अंदर आ जा रहे हैं। कितना अच्छा है यार, साबुन बनाएगा। দেখা কত সুন্দর বার করছি না, কিন্তু সেন্ট বার হচ্ছে। 2 রকমের ডিজাইন হবে সাবানে, তো একটা হবে 4 কোনা, আর একটা হবে অরিজিনাল যে আমরা সাবান কিনি গ্লিসারিন সাবান, সেই সাবানের আকার এটা। তো এইটা আজকে আমি নিয়ে এসেছি। প্রথমত তোমাদের এটাই বলছিলাম যে এটা লাগানোর জিনিস, লাগানো মানে সাবান তো আমরা গায়েই লাগাই, তো সেটাই বললাম যেটা লাগানোর জিনিস। চলো ভিডিওটা আজকে এইটুকুই, আবারও সবার সাথে তোমাদের নেক্সট ভিডিওয় দেখা হচ্ছে। ততক্ষণের জন্য তোমরা খুব খুব ভালো থেকো, আর অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। তোমাদের একটা লাইকে অনেকটা উৎসাহ দেয় নেক্সট ভিডিওয় ফিরে আসার জন্য। চলো তাহলে টাটা, বাই, টেক কেয়ার।